تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتا ایک سچا اور انوکھا پراسرار قصہ۔ سوار ہونے کو تو میں اس ٹرین پر سوار ہو گیا تھا، لیکن راستے بھر ڈرتا آیا تھا کہ حسب معمول اپنی عادت کے مطابق اگر آج بھی یہ ٹرین لیٹ ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گا۔ میرے دوست نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس ٹرین سے نہ آؤں، کیونکہ زیادہ تر یہ ٹرین لیٹ پہنچتی ہے اور اگر زیادہ لیٹ ہوئی تو پھر میں پریشانی میں پڑ جاؤں گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آنے سے پہلے میں اسے فون کر دوں تاکہ وہ اسٹیشن پر مجھے لینے آ جائے، لیکن میں نے اسے فون نہیں کیا تھا اور اسی ٹرین سے سفر بھی شروع کر دیا۔ دراصل میں ایڈونچر کا شوقین ہوں، لوگوں کو حیرت زدہ کرنا میری عادت سی بن گئی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب اچانک میں اپنے دوست کے گھر پہنچوں گا تو وہ کافی حیرت زدہ ہوگا اور میں خوب محظوظ ہوں گا، لیکن اب اس وقت میری عجیب حالت تھی۔ ٹرین حسب معمول آج بھی 4.5 گھنٹے لیٹ پہنچی تھی۔ نتیجہ یہ کہ 4:30 بجے میں اس اسٹیشن پر پہنچنے کے بجائے 9 بجے پہنچ سکا تھا۔ میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، ٹھیک 9 بجے تھے۔ اپنے ایک ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑ کر میں ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ کوہر میں ڈوبی ہوئی جاڑے کی رات نے میرا استقبال کیا تھا۔ اس چھوٹے سے اسٹیشن پر اترنے والا شاید میں اکیلا مسافر تھا۔ میں نے چاروں طرف اندھیرے میں دیکھا، لیکن کوئی نظر نہ آیا، نہ تو کوئی کلی، نہ اسٹیشن ماسٹر، کوئی بھی نہیں۔ گاڑی چھوٹ چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چلی اور پراپر کپڑے پہننے کے باوجود میرے پورے جسم میں ایک سردی کی لہر دوڑ گئی۔ خاموش، سنسان، کالی رات، چاروں طرف سناٹا، ایک ہو کا عالم، اور میں اکیلا اسٹیشن پر کھڑا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں لوٹ جاؤں۔ میں مڑا بھی، لیکن ٹرین جا چکی تھی اور ٹرین کے آخری ڈبے کی سرخ لائٹ نے میرا منہ چڑھا دیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، سوٹ کیس کو ہاتھ میں تھاما اور دھیمے دھیمے قدم رکھتا ہوا باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ باہر آ کر میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دور تک سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ کوئی بھی سواری نہ تھی جو مجھے دوست کے گھر تک پہنچا سکتی۔ آسمان پر بھی بادل چھائے ہوئے تھے، لہٰذا رات اور اندھیری ہو گئی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر تھکے قدموں سے اسٹیشن کے اندر کی طرف پلٹ پڑا۔ پلیٹ فارم پر پہنچ کر مجھے اپنی حماقت پر ہنسی آ گئی۔ اتنے چھوٹے سے اسٹیشن پر ویٹنگ روم کی تلاش ایک حماقت نہیں تو اور کیا تھی۔ چہل قدمی کرتے ہوئے میں پلیٹ فارم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گیا، لیکن وہاں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے علاوہ اور کوئی کمرہ تھا ہی نہیں، اور وہ بھی اس وقت بند تھا۔ تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد میں ایک پتھر کی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک گڑگڑاہٹ سی ہوئی اور میں چونک پڑا۔ پھر بجلی چمکی اور پانی برسنے لگا۔ سردی تیز ہو گئی تھی۔ میں نے سوٹ کیس کھول کر کمبل نکالا اور اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب اولے بھی گرنے لگے تھے، سفید چھوٹے چھوٹے پتھر۔ میں غور سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک چھن چھن کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، لیکن اندھیرے میں کوئی نظر نہ آیا۔ چھن چھن کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ اولے گرنے بند ہو گئے تھے اور ٹھنڈی ہوا اتنی تیزی سے چلنے لگی تھی کہ میرے دانت بج رہے تھے۔ سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوا کی آوازیں یوں لگ رہی تھیں جیسے چڑیلیں ناچ رہی ہوں اور خبیث روحیں کہکہا لگا رہی ہوں۔ میں سہما سکڑا ہوا بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ اچانک چھن چھن کی آواز اور تیز ہو گئی۔ میں نے غور سے چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ چاروں طرف فضا میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اور سردی کہکہے لگا رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید میرے کان بج رہے ہیں، لیکن اچانک میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چھن چھن کے ساتھ اب کسی کے قدموں کی چاپ بھی بغور سن رہا تھا میں، اور پھر فضا میں کسی کا نسوانی کہکہا گونجا اور میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے یہ کہکہے میرے چاروں طرف ناچ رہے ہیں۔ اب میں بالکل بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ مجھے وہ تمام قصے یاد آ رہے تھے جو میں بچپن سے آج تک سنتا آیا تھا۔ چڑیلوں کے قصے، بھوتوں کی کہانیاں۔ چھن چھن کی آواز اور قدموں کی چاپ اور قریب ہو گئی تھی، اور اب میں اندھیرے میں بھی ایک چلتی پھرتی سیاہی دیکھ سکتا تھا۔ اندھیرے کا وہ حصہ میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک چھن چھن کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے پھر اپنی آنکھیں کھولیں۔ کوئی میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ کون ہے آپ؟ یہ کسی نوجوان عورت کی آواز تھی۔ پھر اس نے ٹارچ جلا کر میرے چہرے کو دیکھا اور بولی، اوہ
तुम तो कोई मुसाफिर हो। तुम कौन हो? मैंने डरते डरते सहमे हुए लहजे में पूछा। वो अजीब अंदाज से हंसी। मैं इस स्टेशन की मालिका हूँ। क्या? हाँ, मैं मालिका हूँ। देखो मेरी तरफ, उसने बड़े तीखे अंदाज में कहा। अब मैंने नज़र भर कर जब उसकी तरफ देखा तो वो एक खूबसूरत जवान लड़की थी। ज़्यादा से ज़्यादा 18 बरस की रही होगी। उसके होंठों पर लाली थी, आंखों में उसने काजल लगा रखा था, जिस्म पर तमाम जेवरात थे। उसके कपड़े भी सुर्ख थे। टॉर्च की भरपूर रोशनी उसने अपने चेहरे पर कर रखी थी। उसकी आंखें बंद थीं और होंठों पर एक अजीब किस्म की मुस्कुराहट थी। वो कोई देहाती लड़की थी जो दुल्हन के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। वो आंखें बंद किए खड़ी थी और मैं उसके हुस्न को देख रहा था। बाबू, देख चुके? अचानक उसकी आवाज़ गूंजी और फिर वो अजीब अंदाज से हंसती। मैं चौंक पड़ा और उसने टॉर्च बुझा दी। कहाँ जाना है बाबू? चमनपुर। इस वक्त तो कोई सवारी नहीं मिल सकती तुम्हें। हाँ, मैं जानता हूँ, रात यहीं गुजार दूंगा, सुबह सवारी मिलने पर चला जाऊंगा। मेरे साथ चलोगे बाबू? कहाँ? मेरे घर। अभी मैं कुछ जवाब भी नहीं देने पाया था कि अचानक एक खांसी की आवाज़ सुनाई दी। लड़की ने घबरा कर देखा और जल्दी से बोली, फिर मिलूंगी बाबू, और एक तरफ भागती चली गई। खांसने वाला मेरे करीब आता जा रहा था। अब मैं उसके कराहने की आवाज़ भी सुन रहा था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया और बोला, कौन है? मुसाफिर। मुसाफिर? इतनी रात में? हाँ। कहाँ जाना है? चमनपुर। बाबूजी, चमनपुर के लिए तो इस वक्त कोई सवारी नहीं मिल सकती। तुम कौन हो? मैंने अचानक उससे सवाल किया। मैं इक्का चलाता हूँ साहब, घोड़ा गाड़ी। तो तुम्हारी घोड़ा गाड़ी कहाँ है? बाहर मौजूद है बाबूजी। उससे ये मालूम करके कि उसके पास सवारी के लिए घोड़ा है, मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ। अब मेरा डर गायब हो चुका था। मैंने उससे कहा, तो तुम मुझे चमनपुर पहुँचा दो, जितने कहोगे उतने पैसे दूंगा। नहीं बाबूजी, मैंने अपनी जान थोड़ी देनी है। क्यों? क्या हुआ? क्या बात है? एक तो उधर की सड़क बहुत ख़राब है, दूसरे चोर चमार भी बहुत लगते हैं। अरे यार, चलो भी ना। ना बाबूजी, मैं नहीं चल सकता। कहो तो बस्ती तक पहुंचा दूं। बस्ती तक? कौन सी बस्ती? यहाँ से जो सबसे करीब गांव है ना, वो 1 मील है। कहो तो वहाँ पहुंचा दूं किसी के यहाँ। लेकिन वहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं। तो रात हमारे यहाँ गुजारो बाबूजी, सर्दी बहुत है। नहीं, ठीक है, मैं यहीं रह लूँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी सरकार। ये कहकर वो मुड़ गया और उसी वक्त सर्द हवा का एक झोंका आया और मेरी हड्डी तक में सर्दी की लहर दौड़ गई। मैं कांप उठा। मैंने नज़र उठाकर देखा, घोड़ा गाड़ी वाला खांसता हुआ बाहर की तरफ चला जा रहा था। सर्दी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी और फिर मैंने कुछ सोचकर घोड़े वाले को आवाज़ दे दी। वो पलट पड़ा। करीब आने के बाद बोला, बाबूजी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सर्दी ज़्यादा है, हमारे साथ चलें। कहते हुए उसने मेरा सूटकेस उठा लिया। वो चल पड़ा। मैं भी उठ खड़ा हुआ था और अब उसके पीछे पीछे चल रहा था। बाहर पहुंचकर मुझे उसकी घोड़ा गाड़ी कहीं नज़र ना आई। वो एक तरफ नशेब में भरता गया। नशेब में वाकई घोड़ा गाड़ी मौजूद थी। उसने मेरा सूटकेस घोड़ा गाड़ी पर रख दिया और बोला, बाबूजी चलो बैठ जाइए। मैं बैठ गया और घोड़ा गाड़ी चल पड़ी। घोड़ा गाड़ी चली जा रही थी और मैं खामोश बैठा हुआ अपनी आज की हमाकत के बारे में सोच रहा था। अचानक मुझे वो लड़की याद आई। मैंने घोड़े वाले से पूछा, स्टेशन पर क्या कोई लड़की रहती है? लड़की? नहीं बाबूजी। क्यों? तुम्हारे आने से पहले वहाँ एक लड़की मिली थी। जालतू जलालतू आईबला को टालतू, लड़की चुड़ैल रही होगी वो बाबूजी। क्या? हाँ। फिर उसने एक ठंडी सांस भरी और जैसे अपने आप को बुड़बुड़ाया, जीनत तू ना मानेगी। और फिर उसने घोड़ी को एक जोरदार चाबुक रसीद किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जोर से औरत रोई हो। मैं चौंक पड़ा। जल्दी से मैंने घोड़े वाले से कहा, क्या कोई घोड़ा गाड़ी के नीचे औरत आ गई है? नहीं बाबूजी, आपके कान बजे होंगे। अचानक घोड़ा गाड़ी एक दरवाजे पर आकर रुक गई। घोड़े वाला नीचे उतरा। उसने सूटकेस हाथ में उठाया और बोला, आइए बाबूजी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे हैरत तो हुई, लेकिन मैं खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। एक छोटे से कमरे में पहुंचकर उसने सूटकेस रख दिया।
और जेब से दिया सलाई निकाल कर एक चिराग जला दिया। मैंने देखा कमरे में एक चारपाई बिछी हुई थी और उस पर एक कंबल पड़ा हुआ था। बाबूजी, बस रात इसी पर किसी तरह काट लीजिए। मैंने जूते खोले, खामोशी से उस पर मैं बैठ गया। अच्छा, अब आप लेटें, सुबह मुलाकात होगी। ये कहते हुए वो दरवाज़ा भीड़कर चला गया। मैंने सूटकेस से दूसरा कंबल भी निकाल लिया और दोनों कंबलों को लपेट कर लेट गया। जेब से निकाल कर एक सिगरेट सुलगाई और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा हो। बाबूजी, दरवाज़ा खोलो। मैं जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। मेरे सामने स्टेशन वाली लड़की खड़ी थी। तुम यहाँ? मैंने कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलूंगी, लेकिन तुम यहाँ पहुँची कैसे? अरे, यही तो मेरा घर है, मैं आपके साथ ही तो आई हूँ। उसने धीरे से अब एक कहकहा लगाया। और वो घोड़ा वाला? वो तो मेरे बाबूजी हैं। लेकिन तुम कहाँ थी वहाँ पर? अब दरवाजे पर ही बात किए जाएंगे या मुझे मेरे ही घर अंदर भी आने देंगे? ये कहती हुई वो कमरे के अंदर चली आई। ओहो, उसने कपकपाते हुए कहा, सर्दी बहुत है ना आज। और फिर वो मेरे कंबलों के बीच में घुस गई। मैं अभी तक हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। आओ ना बाबूजी, उसने एक अंगड़ाई लेकर कहा। सर्दी आज बड़े गजब की है और मुझे लगा वाकई सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं उसकी तरफ बढ़ा। आओ ना बाबूजी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चारपाई पर बिठा लिया और फिर वो मेरी तरफ बढ़ी और उसने कपकपाते हुए कहा, सर्दी। और फिर वो मेरे सीने से लिपट गई और फिर सारी रात वो मेरी दुल्हन बनी रही। सुबह अब करीब आ गई थी। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रही थी। उसने मेरे होंठों को आखिरी बार चूमकर कहा, अब बस, अब मैं चली, बाबा आते होंगे, फिर मिलेंगे। वो उठ खड़ी हुई। मैंने सिगरेट जलाकर उसकी तरफ देखा और अचानक मेरे जहन में ना जाने क्या आया। मैंने उससे पूछा, अच्छा ये तो बता दो, रात तुम आई कैसे थी? आपके साथ? लेकिन तुम नज़र तो नहीं आई थी। घोड़ा गाड़ी में तो मैं अकेला था, तुम कहाँ बैठी थी? बैठी? वो बड़े ज़ोर से हंसी। मैं ही तो गाड़ी खींच रही थी। याद नहीं तुमको, जब तुमने बाबा से स्टेशन पर किसी लड़की का जिक्र किया था तो बाबा ने मुझे एक चाबुक मारा था। ये देखो, मेरी पीठ पर नील बन गया है। क्या? ये कहकर उसने मुझे अपनी पीठ पर नील दिखाया। वाकई वहाँ चाबुक का निशान था। मेरे जहन में झमाके से वो मंजर घूम गया जब घोड़ा गाड़ी वाले ने घोड़ी को चाबुक मारा था और चाबुक पड़ने से औरत के रोने की आवाज़ आई थी। बस फिर क्या था, मेरे हवासों पर अंधेरा छाता चला गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा था। मैं कहाँ हूँ? स्टेशन पर, मेरे दोस्त ने कहा। फिर गुस्से से बोला, ये क्या हरकत थी? रात भर सर्दी में अकड़ गए, मर जाते तो? अगर कहीं इस वक्त इत्तेफाक से मैं ना आ जाता तो तुम्हारी न जाने क्या हालत होती। क्या? मैंने हैरत से कहा, लेकिन मैं तो बस्ती के एक मकान में था, वहाँ घोड़े वाला और लड़की। यार, ख्वाब देखा होगा तुमने, सूरत तो देखो जनाब की। घोड़े वाला और लड़की, मेरे दोस्त ने कहकहा लगाया। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे साथ गांव में चलो तो मैं तुम्हें वो घर भी दिखा दूंगा जहाँ मैंने रात बसर की है। मेरे जिद करने पर मेरा दोस्त मुझे बस्ती की तरफ ले चला। हमें घोड़ा गाड़ी में रवाना हुए। मैं रास्ता बताता जा रहा था और मेरा दोस्त हैरत से देख रहा था। और फिर हमारी घोड़ा गाड़ी रात वाले मकान के पास पहुंच गई। मकान में ताला लगा हुआ था। मैंने मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो मकान है। लेकिन जब घोड़े वाला इस मकान के पास आया था तो इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे दोस्त ने बड़े ताज्जुब से कहा, ये मकान? हाँ यार, यही मकान। रात क्या हुआ था? मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। मैंने अपने दोस्त को शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाक़या बता दिया। पूरा वाक़या सुनने के बाद मेरे दोस्त ने कहका लगाते हुए कहा, यार तुमने यकीनन ख्वाब देखा होगा। पर वो क्यों? अरे भाई, ये मकान तो पिछले 8 बरसों से बंद है। इस मकान का मालिक वाकई एक घोड़ा गाड़ी वाला था, ये सही है। और ये भी गलत नहीं कि उसकी एक लड़की थी, लेकिन आज से 8 साल पहले वो दोनों तो मर चुके हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? घोड़ा गाड़ी वाले ने एक शख्स से अपनी बेटी की शादी की।
لیکن لڑکی کو یہ شادی پسند نہیں تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ جس رات لڑکی دلہن بنائی گئی اس نے زہر کھا لیا اور اس کا باپ اس کے غم میں پاگل ہو گیا۔ اس نے اسی دن اپنی گھوڑا گاڑی سجائی اور اپنی لڑکی کی لاش کو گھوڑا گاڑی میں لے کر چل پڑا کہ میں اپنی لڑکی کی رخصتی کر رہا ہوں۔ پاگل تو تھا ہی، گھوڑا گاڑی پتہ نہیں کس طریقے سے چلا رہا تھا کہ وہ کھائی میں چلی گئی۔ اس طرح اپنی بیٹی کی لاش کے ساتھ وہ بھی مر گیا۔ اسی دن سے یہ مکان بند ہے۔ میں نہیں مانتا یار، مکان کھلوا کر دیکھو۔ میں نے رات سگریٹ پی تھی، رات بھر سویا تھا یہاں۔ میرے پاس سوٹ کیس تو تمہارے پاس ملا تھا، اور اب یہ واقعہ بھول جاؤ میرے دوست۔ لیکن جب میں نے بہت اصرار کیا تو مکان کھولا گیا۔ میں اور میرا دوست کئی دوسرے لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ میں جس کمرے میں رات سویا تھا اس کمرے میں پہنچا اور پھر واقعی سب حیرت زدہ رہ گئے۔ میری پی ہوئی سگریٹ کا ٹکڑا اب بھی وہاں موجود تھا۔ اس واقعے کو کافی برس گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی مجھے وہ بھیانک رات یاد آتی ہے جو میں نے روح یا بدروح کی قربت میں بتائی، تو میرے بدن میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ جاتی ہے۔